एक वायुमंडल एक कंपन तैयारी हम ये वायुमंडल शुद्ध पवित्र करने ये खाली मन को योग्य इदं महामृत्युंजयाय इदं नामः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं समस्त परिवार सुखशांति भरी जाऊ समस्त परिवार ग्राम समस्त मंगल हो कल्याण ये भावना सहित महारुद्र उद्देश्य से न्याय प्रदान करवा ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं महारुद्राय इदं नामः ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं महारुद्राय इदं नामः ओम संता देवता उद्देश्य से न्याय प्रदान करवा ये संता देवता समस्त सुरक्षा
सूत्रधार हुअନ୍ତୁ ଏ ଭାବନା ସହିତ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଟିକେ ହରି ପ୍ରଦାନ କରିବା। ओम हस्ताय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଖର ଭାବନା ତିଆରି ହଉ ଏ ଭାବନା ସହିତ ମହାକାଳଙ୍କ ବିଷୟରେ ତିନି ହରି ପ୍ରଦାନ କରିବା। ओम प्रचोदयाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात् स्वाहा।